श्रद्धेय छात्र छात्री, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आसंतु आज आम आलोचना करिबा एक नूतन प्रसंग। आजिर प्रसंगटी होछि, आजिर आलोचनार विषय वस्तुटी होछि जातिवाद राष्ट्र निर्माण प्रति आह्वान। एई परिप्रेक्षी रे कहिबा जे एई जाति शब्दटी, जाति प्रथा, जातिवाद पृथ्वी रे निरापत्ता आम मिलित जातिसंघ द्वारा स्वीकृत प्राप्त 195टी देश मध्यरु 194टी देश रे जाति प्रथा देखा जाए नहीं, किंतु भारत रे जाति प्रथा रही। एथिपाई कहा जाए जहाँ अच्छे भारते ताहा नहीं जगते। भारत रे जाति प्रथा अच्छी, जगतर कौन सी देश रे ये व्यवस्था नहीं। तेबे जाति प्रथा भारत रे वर्णना करा जायछि हिंदुस्तान रो हिंदू शास्त्र रे लिखा जायछि जे परम पूज्य ब्रह्मदेव सृष्टिकर्ता से निज पाटिरू सुज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पंडित ब्राह्मण मानक जन्म देइछन्ति। आदर्श चरित्रवान ब्राह्मण मानक से जन्म देइछन्ति निज पाटिरू। द्वितीय जातिटी सृष्टि करिछन्ति क्षत्रिय निज बाहुरू, एवं तृतीय जाति होची वैश्य जंघरू सृष्टि करा जायछि। एवं चतुर्थ जातिटी होची शूद्र। एभली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र जातिटी मुख्यतः पादरू सृष्टि करा जायछि। आ एथिपाई बोधे नीच जातिर से लोक मानकु शूद्र अर्थात नीच जाति। तेणु ये नीच जातिर लोकंकु जेहेतु एमानकर जन्म पादरू, तेणु तांकु गोटे फटा चपल भाव व्यवहार करा जाउछि। मानसिक स्थिति रे, सामाजिक स्थिति रे एवं विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे तांकु से फटा चपल भाव व्यवहार करा जाउछि, पादर चपल भाव व्यवहार करा जाउछि। या होछि भारत हिंदू शास्त्र जाति प्रथार उत्पत्ति। तेबे वास्तविकता होछि जाति प्रथा एक कलंकित प्रथा, जातिवाद एक कलंकित व्यवस्था। जो व्यवस्था उच्च जातिर लोक मानकर एटा होछि स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था। जिस जातिवाद द्वारा यह एक अस्त्र, यह होछि गोटे क्षेपणास्त्र, एक विध्वंस अस्त्र। जो अस्त्र बल नीच जातिर लोक
ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ତରାଜ କରିବାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ବାଟ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ପନ୍ଥା, ଗୋଟେ ଶୋଷଣ କରିବାର ବାଟ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜାତିବାଦ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାତିଟି ପାଠଶାଠ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜାତିବାଦ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ୟାର ଜାତିବାଦର କିଛିଟି ଛୋଟ ଝଲକଟି ଆପଣମାନେ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ସିନେମାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଣ୍ଡିଟ୍ କୁଇନ୍। ଦସ୍ୟୁରାଣୀ ଫୁଲନ୍ ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ, ସେ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ ଫୁଲ, ତାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ଦଳି ଚକଟି, କେମିତି ତାର ନଗ୍ନ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କର କୂଅରୁ ପାଣି ଟିକେ କାଢ଼ିକିରି ସେ ପିଇ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭୁଲ, କାରଣ ଖରାଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷରେ ସେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ, ପାଣି ବୋଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କର କୂଅରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଅରେ ପାଣିଟି କାଢ଼ିକିରି ପିଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଥିଲା। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ନଗ୍ନ କରିକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରିକରି ଗୋଟେ ଯବାନ ଝିଅଟିକୁ, ନିଚ ଜାତିର ଝିଅଟିକୁ ସେଇଠି ପାଣି କଢ଼େଇଥିଲେ। କେଉଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ, ଠାକୁର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦସ୍ୟୁ ସୌଦାଗରଙ୍କର ସେ କେବଳ ଶିକାର ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ଭାବରେ। ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଦିନେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବେଶରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ପରିବାରକୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ। ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେଇପାରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଦସ୍ୟୁରାଣୀ ଫୁଲନ୍ ଦେବୀଙ୍କର କିଛି ଝଲକ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଯେ ଜାତିବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ, ବା ଜାତିବାଦ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଛୁ, এই ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖିଛୁ, ବା କିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ବଞ୍ଚା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ? ନାହିଁ, ହେଇପାରିବନି। ଜାତିବାଦକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ
এই জাতিবাদ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଧମନୀରେ ଏ ଜାତିବାଦ ରୂପକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବଞ୍ଚିଥିବ, ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବ। ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ସ୍ୱରରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଜାତିବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଜାତିବାଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କାହିଁକି? ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସମାଜରେ ଏହି କଣ୍ଟାରେ ବିଛେଇ, ଜାତିବାଦ ରୂପକ କଣ୍ଟାରେ ବିଛେଇ ହୋଇଥିବା, ତାରି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲହଲୁହାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସେହି ନିଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ and what is the decoration and design of the casteism. Only he can feels and he can sees it. ତେଣୁ ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବ ସେ ଜାତିବାଦର କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝେଇ ପାରିବ, କାରଣ ଅନୁଭବ ସେ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଜାତିବାଦ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏ ଜାତିବାଦକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରୋଫେସର ଜୟକୃଷ୍ଣ ବରାଳ, ପ୍ରୋଫେସର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ହଜାରୀ, ପ୍ରୋଫେସର ଶୈଳବାଳ ବରାଳ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଜାତିବାଦକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଧାରୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଜାତିବାଦକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାରତରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିନି, କହିନି ଯେ ଜାତିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଭାରତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜାତିବାଦ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଜାତିବାଦ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ଜାଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ଜାତିବାଦ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେବେଳେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜାତିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇଯାଉ। ନିକଟରେ ଯାହା ଦେଖା ଦେଇଛି, ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଯାହା ବୟାନ ଦେବ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଧାରିତ କରାଯାଏ ବୋଲି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଟିଭିରେ,
ଯେ पीड़िता कही मते बलात्कार होइछि हाथरस उत्तर प्रदेश हाथरस घटना तांको बलात्कार करा जाइछि गण दुष्कर्म करा जाइछि एवं तांको जो भली भावरे प्रशासन एक चक्रांत रे नहीं इवन तांको शव संस्कार परिवार को अनुमति दिया जाए नहीं गुप्त भाव रे सब व्यवस्था को शेष करा जाइछि या बहुत जहाँकि सारा विश्व रे एक निंदनीय घटना भाव रे चित्रित करा जाइछि हेले सरकार दूर थाई कहूछि रिपोर्ट देइछि बलात्कार हेइनी पीड़ितांकर बयान संपूर्ण भूल पीड़िता जो बयान देकर मृत्युवरण करते सेटा हूँ भूल हजार हजार किलोमीटर दूर रे थिबा शासक दल जहाँ रिपोर्ट देवे ताहा हूँ सत्य तेणु शासक गोष्ठीर एक बहुत बड़ा चक्रांत नीच जातिर लोकों प्रति सदा सर्वदा रही आछि। 5 नंबर पॉइंट होछि उच्च जाति संस्कार विरोधी अटंती उच्च जातिर लोक माने गोटे परिवर्तन हो जातिवाद दूरे जाती छोट जातिर लोक माने आग को बढ़ी जातु छोट जातिर लोक माने किछि गोटे कदम आगे आसतु तांकर सामना रे से माने टिके भल रे रहंतु एइटा से माने चाहिबे नाही नीच जातिर लोक सर्वदा नीचरे ही रहंतु एइटा ही तांको चिंता उचित से डोर से फटा चपल भाव में व्यवहृत होकर था से दुख से समस्या भितर रहतु तेणु से संस्कार विरोधी अटंती। 6 नंबर पॉइंट होछि दारिद्र्यता तथा अज्ञता दारिद्र्यता अभाव रे अनाटन रे असुविधा रे थिबा से नीच जातिर लोक माने परिवर्तन आड़क आउ गति करि पारु नाहंती जहाँ उच्च जातिर लोकंकर साहा भरोसा आशीर्वाद रे से माने किछि दिगुंडा खाइबार व्यवस्था से माने पाउछंती तेणु बड़ लोकन को उत्तर देवार प्रश्न उठू नाही कारण खाइबा पीवा रे अनेक कटकणा हे जिवो पाइबेनी कुआड़ पाइबे। 7 नंबर पॉइंट भ्रम धारणा अनेक प्रकार भ्रम धारणा रही जहाँकि उच्च जातिर ब्राह्मण पूजारी आमे गोदान स्वर्ण दान तथा विभिन्न प्रकार दान दक्षिणा सब किछि देदेले आमे जेते बड़ मर्डर भी होता जेते बड़ महापापी भी होता जेते बड़ दुष्कर्मी भी होता जेते बड़ खराब चरित्रवान भी लोक होता आमे ठिया ठिया स्वर्ग जीव तेणु ब्राह्मण होचंती समाजर भगवान अवतार तांको दर्शन रे भगवान दर्शन होता ये जो भ्रम चिंता और चेतना भ्रम धारणा रही यह समाज पाई दुखदायक अटे राष्ट्र पाई दुखदायक अटे। 8 नंबर पॉइंट होछि विशेष अधिकार उच्च जातिर लोक गोटे विशेष अधिकार रही ब्राह्मण माने नीच जातिर लोक उच्च जातिर लोक नीच जातिर लोक नमस्कार करेंगे नहीं बरं नीच जातिर लोक उच्च जातिर लोक नमस्कार करेंगे ब्राह्मण मान को सदा सर्वदा नमस्कार करेंगे किंतु ब्राह्मण माने नीच जातिर लोक से जेते हाई फाई क्वालिटी टैलेंटेड हूँ ना कहीं नमस्कार करा नहीं नीच जातिर से व्यक्ति जो पूजा पाठ कर उच्च जातिर लोक से फॉलो करेंगे नहीं किंतु उच्च जातिर लोक जो पूजा पाठ करेंगे से
नीच जातिर लोक ताहा अनुसरण करेंगे। 9 नंबर पॉइंट होची विवाह कटकणा। विवाह क्षेत्र में मध्य उच्च जातिर व्यक्ति नीच जातिर लोकों को विवाह करिवार प्रश्न उठे ना। जदि एभली व्यतिक्रम घटे तेबे अनेक प्रकार समस्या सृष्टि नजर होइछि। हाँ, सांविधानिक व्यवस्था कर दिखाई लिखि दिखाई जदि एभली निज जातिर लोक सहित उच्च जातिर विवाह बंधन जदि होछि तेबे तांको 2.5 लाख टंका पुरस्कार दिया जाउछि इत्यादि इत्यादि। कथा प्रसंग रे कहबाकू गले सरकारी महाविद्यालय भवानीपाटना अध्यापक विशिष्ट अध्यापक आदर्श अध्यापकंकर पुओ पुलिस सब इन्स्पेक्टर नीच जातिर अंतर्भुक्त देखा सुंदर रूपरे गुणरे वैभव भरपूर से पुओटी उच्च जातिर झील सहित संपर्क आसे एक श्रृंखलित विवाहर व्यवस्था ना नहीं जिते बेले नीच जातिर से अध्यापक उच्च जातिर माँ बापा जो मान के हाई टैलेंटेड शिक्षयित्री एवं शिक्षक सार को पाखक पहुँचले। शिक्षयित्री जनक निज चपल खुली दी चपल मुहरे बजाई देले जहाँकि को सत्यासत्य घटना। तेणु एते सहज नुहे विवाह कटकणा। 10 नंबर पॉइंट हूँ खाइबा कटकणा। नीच जातिर लोक उच्च जातिर लोकों घरे घर को तो जाई परिबे नहीं। जदि जीवे गेट रे व्यवस्था रही निज जाति लोक हाँ उच्च जाति लोक मैंने उच्च जाति घर को धड़ धाड़ पशि जाई परिबे से किसी कटकणा नहीं। किंतु निज जातिर लोक गले से फास्ट क्वार्टर रे फास्ट एंट्री जगार ही चौकी 2टा रखी दि जाइए से ही गेट उठेबा पड़ो। जदि चा पानी अलग ग्लास देकरी से बाहरी जी जो सेतिकी हेई पारे संभवतः नहले तो हबार भी चांस ना। उदाहरण प्रसंग रे कहबाकू गले डंगरीगुड़ा ग्राम जड़े नीच जातिर शिक्षित व्यक्ति केंद्र कर्मचारी से धूमधाम रे विवाहर आयोजन कले एवं से गाँवर समस्त भद्र व्यक्ति मान को उच्च जातिर लोक मान को समस्त को से कार्ड देले बहुत आइटम तैयारी कले यथेष्ट क्विंटाल क्विंटाल मांसर व्यवस्था कराला एवं उच्च जातिर लोकों को ही नहीं कि सेपारेट टेंट सेपारेट व्यवस्था रे रंधा हला। ता सत्य मध्य उच्च जातिर लोक माने चिंता कले जे नाई सेठी नीच जातिर लोकंकर हुए तो किछि स्पर्श हो पारे सियाड़े किछि जीवा आसीबा से पारे किछि छुआ छुई हो पारे। तेणु से माने निष्पत्ति नेले सेटा खाइबे ना। तेणु
ସବୁ ମାଂସ ସବୁ ଭୋଜିର ଯାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଠି ବରବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେହି କେବଳ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ଆସି ଖାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜାତିବାଦକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି, ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟିକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହାରେ ବାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ବାହାରେ କରିଦିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ସେଇ କ୍ରୂରତା, ସେଇ ନିଷ୍ଠୁରତା, ସେଇ ଛଳନା, ସେଇ କପଟା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଛୁ। ସେଇ ଘୃଣା ଭାବ କେବଳ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଝଲସି ଯାଉଛି। ଜାତିବାଦକୁ ଏକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଠାରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୃଣା ରୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ କୁଟିଳ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାର ପାଉଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ, ନମସ୍କାରଟେ କରିବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ, ଏଭଳି ଏକ ଜାତିବାଦ ଭରା ନିଷ୍ଠୁର ସମାଜରେ କିଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁତର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।